continue avec de l'examen de la session ordinaire 2018 de l'algèbre. Donc on a une base B, E1, E2, E3, la base canonique de R3 et B', F1, F2, F3, la base de vecteur de R3 définie par F2 égale moins 2 E1 plus E3, F2 égale 3 E1 moins E2 moins E3 et F3 égale E1. Donc écrire la matrice de passage de B à B'. Donc on a B, exercice 3, solution. On a B فيها la base E1, c'est une base E1, فيها le vecteur E1, E2, E3, la base canonique de R3. On a tel que F1 est égal à moins de E1 plus 0 E2 plus E3. F2 est égal à 3 E1 moins E2 moins E3. Et F3 est égal à 0 E1 plutôt E1 plus 0 E2 plus 0 E3. C'est bon. Donc la matrice de passage de de B à B'. Écrire la matrice de passage de B à B'. Matrice de passage de B à B'. Donc B' فيها F1, F2, F3 و B فيها E1, E2, E3. Donc B' فيها F1, F2, F3. Donc بغينا la matrice de passage من F1, F2 de B à B', يعني E1, E2, E3 à B'. Donc P à quoi est égal? P نجيو نكتبو هكذا une matrice. قلنا B ل B'، يعني B E1, E2, E3 B' F1, F2, F3. Donc F1 à quoi est égal? F1 هي moins 2 E1 هي moins 2 E1 plus هي plus 0 E2 هي هنا 0 plus E3 يعني هنايا 1 و F2 égale 3 E1 هي 3 plus moins E2 moins 1 moins E3 moins 1 هي و F3 est égal à E1 هي 1 وهنايا plus 0 E2 هنا 0 plus 0 E3 هنا 0. سي بون. غير هادو تقلبوهم، هادو تجيو تقلبوهم تحطوهم هكذا من فوق للتحت. سي بون. دونك دوزيامون بغينا ماتريس بي موان 1 يعني ماتريس دو باساج غادي هي تكون عندنا de B' à B. Matrice de passage de B' à B. في الأول غادي نجيو دابا خصنا نكتبو E1 كانت عندنا F1 en fonction de E1. دابا غادي نكتبو E1 en fonction de F1. Donc عندنا ديجا عندنا F3 est égal à E1. Donc E1 غادي العكس نكتبو E1 en fonction de F1. Donc E1 est égal à F3 ونجيو نطلعو الفوق
ولا نمشيو ل F3. دونك E1 قلنا هي F3. غادي نمشيو دابا E1 هي F3. غادي نرومبلاسيو هنايا F1. نجيو نديرو F1 à quoi est égal F1. F1 est égal E1 هي moins de E1 يعني moins de F3 plus E3. هادي تعطينا مشينا دوك هاد E1 رومبلاسيناها في ليكواسيون الفوق، درنا هي موان دو F3. هاهي موان دو F3 وخلينا E3 هنايا، وهنايا عندنا زيرو. دونك هنا E3 غادي تعطينا F1 بلس 2 F3. هاهي E3 تقال F1 بلس 2 F3. دابا غادي نجيو نعوضو عاوتاني في F2. F2 كوا تقال 3 E1 moins E2 moins E3. 3 E1 شنو هي E1؟ 3 E1 هي 3 F3 moins E2 moins E2 دونك مشينا ل F2 moins E2 moins E3 moins E3 هي moins قلنا moins E3 يعني moins F1 moins 2 F3. دونك هندير واش تعطينا دونك E1 égal F3 E3 دونك هادي واش تعطينا عندنا هنا 3 F3 moins 2 F3 صافي. دونك غادي نخليو E2 في بلاصة E2 est égal donc 3 F3 moins 2 F3 هي F3 ها هي و moins F1 وهنا moins F2. دينا E2 لليمين والآخرين خليناهم على اليسار. دونك E2 تقال F3 moins F1 moins F2. Donc E1 est égal à F3, E2 égale F3 moins F1 moins F2, ou E3 est égal à F1 plus 2 F3. Donc E1 est égal à 0 F1 plus 0 F2 plus F3. E2 est égal à moins F1 moins F2 plus F3. Où E3 est égal à F1 plus 0 F2 plus 2 F3. Donc غادي نجيو la matrice de passage ديالنا moins 1 B' ل B. غادي نجيو نكتبو هنا بغينا B' ل B، يعني هنا تكون عندنا F1 قبيله كانت عندنا هنا E1 دابا F1 F2 F3 وهنايا E1 E2 E3. Donc E1 est égal à 0 F1 plus 0 F2 plus F3. E2 est égal à moins F1 moins F2 plus F3 plus 1. E3 est égal à F1 يعني 1 plus 0 F2 plus 2 F3. Donc هذه هي la matrice de passage. Donc j'espère que vous avez compris. Donc c'est بحال غير تعودوا عليها تجيكم سهلة. C'est très simple. C'est bon. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine et bonne chance pour les examens.